Jama'a kula assalamu alaikum u barkan don kunaran barkamo da man san kine hani zo karayar go tire kai yanga fatga labarai no irga foyan guna ka fassararan se lanketer tira anir labaran di kan annasara soje kai yanka da gore ir Niger labora France labu soje kai yango barkanra da gakire marga labai wani soje kai yango takubara borwone ya asibor kulse tugureira ikago goro ir Niger labora gore wone wo fondarang no ir Niger labize ana tirhantum ga sambano din France labu gane sappa ka ir Niger labize won wakile te kan gannan borwone mu duka ka ko gorir labora ima bayi irmaram fongande mo ka Niger labizo aseni gane Dr Malam Umaru Zara borwone no din France labu conseil d'état ninga jinda tonan di do avril hando kan bisa azari waran kicin dihin zagir zamarin ka da waran kicin dihin ka karayar go muradu wone wose ya dinmono mafaro kan sai dai ana France labo conseil d'état din amana inga tiya gabano sanda wafaka kan ite ir Niger labo gama da France labo gama kan ir Niger labi zai wani wakilai itabbatan didin imudu kana bayi ya dinmono irmaran fangandi mo kan gici wa fakai wone wo kan ko gite kan ir Niger labo zai wani wakilai ko ga tabbatan didini asin da infani kul matkancin dai anikida ya dinmono irmaran fangandi kan hando kan bisa avril hando no azari waran kicin di ya gir zamarin ka do waran kicin di ka handi hanno ina sappate handi hanno idahirandi kan soje wo ga kako goro ir Niger labora harimono kan asi gomni fo hay ir Niger labo se kal hasaro kan aga kande ir Niger labo se yadin mono fonde kai yangi gana ga sappo wone wote kan ganan soje wo mu kako goro harino kan afode ina kiti fondo bobo yantamu za an nasara ila baido hare kambo kalama kair Niger labo do hare kambo an kan gati wafa kai kulkan yango igama radin imana fonde gana kan agi hima da kan gana wone wo kulum ko gate Silman Kennedy ko ga sambu aya woygu cindi hin zaga ka aya zongundo woydu cindi yaga ir Niger labo mere tira bero da nodin France labo mere tira bero iraba a fo fonde no iman gana matkan cindai tira anaki da kan ganan soje wo im ka dagorei ir Niger labo wora yadin gamo misai wo kulunge no gichaba kan borwo ne yan ina kiti fonde daru kinge wona bayo te kan ganan dai borwo ne yan im ka ko goro ir Niger labora amate France labu kiti fonde no amate ir Niger labo wone yadi mono le nouveau républicain tiranga mone fauko curei ga bago mo ir Niger labo wora bayan wose bumba goni ginga bon hano hala gyara iga dungai ba modai ana iga du ya iga du zamdi ko kuma daru goni gidi kuna goigine da hay kulkayen idan igoreira wone wo kulu amana gangin kuna ir Niger labizai suwilaino sojeino borwone yan isine gadu lakkal kanai ba kaina zami iza futai gode iraka alanda ba wo kan ga lala gummo giti kan ba da kin kan da goyine wo da wo kai ya gi hima da wone zamani goyine kan ga nan imu dugidi bore koi da kayan ai di wona benihi kan yanga bore guna kidi matkan cinni koi da kayan ai gona gite da hayi wo kul goyi se amma man gangi susuballahu kulu ngano hasaro goni gite ya dinga kunir gene kan bore wo kayan o da gore ir Niger labo wora ikahinno manta kul maga kal ir won arzaka kan goyir sai ma dundum kidira wodin giti wani kayan o mana wodin sabura bun bodano ezufutara kan goni ga baga tonton dini bumbai kan bagara matkan kini tira ni kida zama bore wo man ka kirga irma bandi ezufutai amma ikano nge bon muradu hansiyanse matkan dai tira ana kida yadi mono dir ko komo darugun gidi misuwo ne wo aga cabirse no kan ir arzaka band no bore wogo labo ganda arzaka kan goirse wone wono gakire labai gaba da bar kulkin gete ngai mi dundum gukonde ngai labora amma imanka ngai mirga gasinai wolin ngai mirga
irma izu futai tangam kudu ka banda hasarwai wo kayan igoni gate sikukul saramu izu futai wo kayan gon ga hasarwai wote ga kire labai wo ikan bagara kanaran firi nga modo hare kambo ane tilbe ribari cho halasa wone wodi ko gidi a gona ga kande kan hunkuna nodi hare kauye bobo gona kayan gona ginga kauye nan gidira ga ko ga fabe keke nongu fo hare man gani yede gore yino nodi ni gota departement ora kauya kan sigine banjo kwar bobo idir ginga kware nan kaka nodi ni banjo yadin mono kauye wo bore ini tilasandino sa kulle berino izu futai dan ise imediranga getikangi kano dini banjo kango gote wona departement wara to tira gon gingo bon hano man gano ir soje go man gano ga kire labu soje kango barkande takubara bor wone wo go kini no fondo imka ko gor ir Niger labora yanki no fondo ine wayla bo izai wani wakile kan giti dipite borwo ne yan dipite mo wo foyan wo kayan go hino bandanga ino sappe bore wo imkandai imgoro ir Niger labora boroi wo halan da ko makayen no sappa dindo ikokete bor zongun do waran zikin difunge no yadda ga kirai labu soje kayan yi gare no din mali labu aranga bai mo mali inde gorkisine no goyer gamara yadi mono inde labin kagi hirin de kare ini gare no din amma irwo ne depute yadda imaka ko goro ir Niger labora kan yi kamo manni sintinda nodin tilbe ribari chora nan kan ganda mali labo gihiri to man gano G5 Sahel soje go walmo mota jama'a da jamai wo da gojine wo kulka di furanda nya mai kini binwo man gano iganan dai zaman kun bor kunno sibai nan kan ni zumbu ir Niger labora haifo depute ibumbo kan yanko ka sappe kayan ninge wo labi zai maganin ga go kayan ko ka sappe dini borwo ne ga baide kan ga man cimo gana ngai man fonda gana mu kan agi himada wanu binde tilberi baricho izai kayan isuban depute borwo ne yan wato kanki ne sanno igoni ganin wa batu nodin ensemble alwato dira afuanwo bari bata bumbo fonda kan boy gon gisalan inga wo mantino hare ni gon gisalan kaga saban da mo kan a himandi mane alwato dira sai no mor kan gite ensemble woni ginfuna am him gobore wo candigi ga kandai fonda kan bon iga bay misalan amma manti yadin no ko kete matkan dai tira anaki da le rison tirango moanir labaran di kan oni wani secrétaire général Antonio Guterres a kandinga narumai ir Niger labora narumai wani wo manci hawara na Niger labo suban kadan labai kayanga go zure ir Afrika labai wora amma ir Niger labo an suban no haribo ba sai matkan dai tira an cida zama fodai mantizam kan sai ingan dependence tarayya borai za hanu igi charbai boriyan no kayan gor charbanda parti ken signe international socialiste woni mo ate giriyan kan gande gi charbay to manti beira kan goy gamaranga giti sabilo kanna Antonio Guterres anir Niger labo suban kaka kan zure amma mi sai kayan goni gite ir won sahelo wora sande kayan ir goni gidi sande dumdumai nga kande kan Antonio Guterres akakir Niger labo naru mai wone mo kanga kandir Niger labora Antonio Guterres akwai gala sabu gidino kan labogin funa a goni gi fonde yanke ci kan gi yin kan da sande wone won se bonzayan wodin seno Antonio Guterres an ir Niger labo suban zama fodai la sabe ki ko gitera idino ka ir Niger labo ir Afrika labe kayango wayne kangara ahim gati diga dondon yadi mono manti ir Afrika labe hin kayango wayne kangara ir Afrika labe manda mudu bumbohim kadi kadondo ir Niger labo ga zama ir Niger labo demokrasiya ngano go na
kai ga bori wone mo himandi mene kan borai wo ina di ka don zama fode di ko kuma da rugun gidi ko karbero igoni gete tangamo ki goni gete ga tangam da izu futara kan go iri wani labai wora dumu halka son fonde kan yanga kendi kan gina ir Niger labu jini koyenwo amduga tega da mondu ma matkan kini ga bara da wone wo kul sabilo seno Antonio Guterres aninga sabiyan tonan din da kokare wo kul kan ir Niger labo hino jini bore goni gete wodin fondara na ninga na alkawali sambu kan nga modo harai kambo nga gingi hina kulte kan gana undunya labai imir Niger labo wodum dira wone wo karago kan ganan amaduga funu wai dulo karago Le Monde d'aujourd'hui tranga monir labaran de kan Antonio Guterres a wani kayan hondara ina haure fo sigiri haura din domo manti hino bore hinno koy haure wone wodo zama hino fondo wone wora ba parti politique ke hino banda wana opposition bore iwon chef de filo ina burnye akan kan gaci haure wone wodo ya dingir gine kan hunkun kan babaro ko gete ce dira waira zam Mohamed Bazoum an hino sambu kason a gonu gurje ino kanganan demokrasiya fonde kulun gimini berandi matkancine agi himada ya di monotira anir labaran dimo kan sandadi ko kuma da rugun kidi matakan kin watidini irga baikan hino kan gore dini opposition wo amanna da mera hunkun Mohamed Bazoum opposition nango ana gisi ani da mera zan Mohamed Bazoum za ni hino sambukan kuna ana haribo bayanti kan gice bukan inga gaban ga mafayan kadan bora kan ganga da ke inganda da kira gama inga wani tere i mafai da kire kan ganan imidi kan inga kamba ne ya duboro kamba imanta fo zama ikul kan gala bon hanse Mohamed Bazoum wasi kai ga bombere fo chabe gane a borwo ne ai shiba amka wal borwo ne ai su muradun da bora ka ga hagunda kan dai gin ga haifo hansula bo wose Bazoum Mohamed ga dan sawara wodin ga kan da Antonio Guterres kayan wora haura kan yi sigir din chef de file de l'opposition wo ina burnye bora kul dimo alwato kan kine modern efa lumano bora Tahiro Seydou Park 20 kan ga ti chef de file de l'opposition agogo goro Mohamed Bazoum jarga haure wone wodo to wone wo kulun gono ga kan sandan matakan cini Isufu Muhammadu Zabana rango tedini Bazoum Mohamed ngo ana wodi wo ganande ga kaga kande nga bonce dirawo kan ga hagunda demokrasiya fonda matkan ina kendinda nga kande kan achabe kan chef de file de l'opposition gomo anongo gono yadin gamu aga himandin gamu aminga kambada labo a wani ke dirawaira wodin senu Bazoum ngamu a gono go gurjeino da bari kulkin agate in Niger demokrasiyo amte mondu ma hanno im fonde gana bor kulmo ima nongo bayase bor kulmo ima kokaro bai kaya goni gite ir Niger labo a wani jin koyen fondera le courrier tiranga mu albaro kinga kandir sedai ane Muktar Kasum a wani bari batanga ni wa batu conseil des ministres kan koy gite harimono kan imando na imkakan ministre fodan batu ka wani talaki ase amma conseil des ministres kan ko gite alarba hane avril hando kan bisa zari waran kacin di ya girzan barin ka da waran kacin di hinka handi hane iman sintin da sanni beri gina sanni kai ne kai ne ngai ni ngwa batu wodni seno tirabun bonir labaran di kan conseil des ministres guri hin zande min wokin da taki inganna sintin wato kan kini labogin funa kan go conseil des ministres gine an sanno sambu minti waranza ngono Mohamed Bazoum te agone ga ministre kabaru da Muktar Kasum tere kan yan agone gete tere mo kan agone gete manti tere hanyanno tere yanno kan yan manti burkin goyno yadi mono borno kan gone gececi politique ko do hare inga manyami dan Muktar Kasumir maran fangan ninga gitir Niger labu ministro kan ga hagoida kamba goyo dondon yango China yadi mono Bazoum Mohamed a cabkan kuninga gitila bojin funa jin borsan ninga mona te handi hane aman kai ga furku kandi fo kulra tale kulkan yan
idi Kasum Mokhtar ga munakif tarai dai haye kan yan agi himada kan agoni gite woni wo kul ani ka tarai kware gici a wani hangisini ministrai se ya di mono Kasum Mokhtar goni gan tumano da kan tere bobu yan gono de labari bobu yan gono kin gono ga ma rezo sosai dinu bon kan akan boga ara ya dinu mono halka kason bore kan yan go hino banda igoni ga dino kan Mokhtar Kasum haifo borwone ngo goyo kan go ni gitinga de giti opposition bora ba dai kan go hinora opposition goyo ngana go ni giti ya di mono gwamnato do are kambo minister bobu gono kan yan go ni gidi kan Mokhtar Kasum borwone ngiti sabilo kan nan ngai sanne kan yan ngai wa botun ngai di kyara kan borkul si bayaga ngati sabilo kan nan sanni geredin igona ga fatta ya dinga kunir gane kan Mokhtar Kasum wo kwa manjanga boga bon zama bare bargu charra matkancin da tira ana cida ma tira kan ga fattiga boreno albaharu ga ham nyotan di yango do are kan bongo mwanir fongande Yusuf Muhammadu ko karo kan ate taw karyango maga bazu Muhammadu ngo aka agon ga dabaga wodin ga kande kan ganan Niger labu taw karyango am koyde gine wodin seno ma tira anir fongande ka avril hando azari inkanta kan bisa Mohamed Bazoum adu jiri fokan ina didigi labu koy Niger labora wodin alformara aninga jiro goye kayangate an la sabote ga tonandi matkan cinno in labo gayinda jiri fada kiraga mara di sambu silman kain taw karyango do hare kambo irge gane kan jin koyen ko gite zama misai kayan Bazoum cabidin aga kanun de bine zama afodai aganda tammani hanno kan ganan imdi kan Niger labu taw karyango daga hamnyo tan di yango dini gwamnato gonga moyaga wana labojin funa di ko gomo darugun gidi a giri fara wokin ati kan gana imbaide kan borwo ne gonda aniya hakan gati taw karko bere indunya la bai wane ani burnye Niger labora daran ga fungu Niger labo atinga kan labu gingaro irwedi kindi danta hane wodin ga ani burnye imka newo nyamai katawo kar taw karyan wodi mo ko ga furngandin Niger labu taw kar ko zene kayan goro undunya la bai gergerera ngande dikara ngaino ka taw kar handi hanin ya mai furtage idi taw kar kai kayan gidi talbizera idi ne wo tare kware ikulu bin kanera matkan dai maktira anikida wone mo giti hani zo labare kayan irsola kak tunan daran don kuna kaler mu ware hin ko ga mit kabino hani zo rim do afon kirka fasararan se ne wo labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma assalam